감사합니다. Gracias. 사람 한 명만 죽여도 큰 죄인데 스탈린은 2,300만 명이나 죽였습니다. Solamente matar a una persona es un grave crimen, pero Stalin, por ejemplo, él mató a más de 20 히틀러도 millones de personas. 1,700만 명이나 죽였습니다. Hitler también mató a más de 17 millones de personas. 여러분 아시다시피 이 폴포트 같은 사람은 캄보디아에서 한 200만 명 죽였어요. Y también en Camboya, Pol Pot, vemos que él mató a más de 2 millones de personas. 왜 그런지 성경은 밝히고 있습니다. Sin embargo, la Biblia está reflejando el porqué 그 de esto. 이유를 밝히고 있어요. Está reflejando las 또 razones de ello. 정확하게 밝히고 있습니다. Y está de manera concreta 몇 revelando 년 esto. 동안에 200번 넘어 미국에서 아이들이 총기 사고를 했어요. En un solo año han habido más de 200 crímenes de niños con armas. 답은 굉장히 간단합니다. 왜 그런지. Y la respuesta es muy simple de por qué pasa esto. 악한 어른이 범죄자 그런 게 아니고 아이들이 총 들고 나와서 다 쏴 죽이고 자기도 죽거나 도망가거나. No estamos hablando de adultos malvados, sino son niños pequeños que han cometido grandes crímenes con armas de fuego y han matado a otros. 또 20대, 30대들은 사망률 절반이 자살이에요. Y también podemos ver que de los jóvenes de 20, 30 años de edad, el mayor índice de muertes es por causa 왜 de 이렇게 suicidios. 되는지 성경은 분명히 말씀하고 La 계십니다. Biblia está ciertamente hablando de por qué pasa esto. 자, 이걸 해결해야 되는데 교회에 이 사명을 주셨는데 교회가 힘이 없단 말이에요. Entonces, habría que solucionar esto. Dios le dio la misión para salvar esto a la iglesia, pero no tienen las fuerzas necesarias para hacerlo. 그 어디에도 없습니다. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 그랬습니다. No está en otro lugar, pero podemos ver que la Biblia claramente dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. 흑암 세력 사단이 전쟁도 일으키고 권세자 속으로 들어가고 자살하기도 만들고 살아나기도 만드는 이건데 이거 이길 권세를 주신 적이 없어요. Podemos ver que Satanás está entrando dentro de las personas, está tomando la potestad del aire, las potestades, las huestes celestes de maldad, y no hay nadie más que pueda vencer esto. 이 사단을 이길 수 있는 권세를 주신 적이 없기 때문에 불교 책임이 아니에요. No les dio la autoridad para vencer a Satanás a los budistas, por eso no es la responsabilidad de los budistas esto. 교회 책임이에요. Es la responsabilidad de la iglesia nada más. 여기 있는 대부분 여러분들은 먹고 사는 게 걱정일 겁니다. Sin embargo, la mayoría de ustedes que están aquí se preocuparán por qué comer y qué vestir. 이거는 빨리 해결해야 되는데 그러나 우리에게 의식주 어떻게 잘 먹고 살아야 되느냐 편한 이게 걱정이 대부분일 거예요. Entonces tenemos que solucionar esto, pero la mayoría de personas están preocupadas por la subsistencia, por qué comer y qué vestir. 이 고민은 사실은 고등학생 때부터 시작해서 늙어 죽을 때까지. En realidad, esta preocupación la tienen desde niños, desde estudiantes y hasta que fallecen ya envejecidos la siguen teniendo. 중학생까지는 잘 몰라. 고등학생 되면 이제 이때부터 공부부터 시작해서 마치 고민이 시작되는 겁니다. Hasta secundaria no saben esto, pero desde bachillerato ya comienzan a preocuparse y a afanarse por 죽을 este tipo 때까지 de cosas. 고생을 하는 거죠. Y hasta que mueren, pues sufren. 자, 그런데 초대교회는 너무 상황이 안 좋아 어려웠습니다. Vemos que la iglesia primitiva tenía unas situaciones muy adversas a 그런데 ellos. 완전히 승리했거든요. Pero sin embargo tuvieron completamente la 오늘 victoria. 여러분이 이 언약을 가져와야 되는 겁니다. Por eso hoy deben de irse con este pacto. 여러분은 많은 사람들이 너무 신앙생활이 어렵다. 이런 분들 많을 겁니다. Habrá muchas personas las cuales digan, para mí la vida de fe es muy difícil. ¿Es verdad o 그럼 no? 여러분 자녀 어떻게 되겠어요? Entonces, ¿qué pasará con sus hijos? 빨리 해방돼야 됩니다. Deben de ser liberados 많은 분들이 rápidamente. 나는 생활하기가 너무 어려워. Y mucha gente dice, es que es muy difícil hacer mi vida. ¿Es así? 그러면 미래가 Seguramente. 어떻게 됩니까? Entonces, ¿qué pasará con el futuro? 빨리 해방돼야 되겠죠. Hay que ser liberados 이거는 rápidamente de 그냥 할 esto. 일이 아니고 진짜 확실하게 싸움 붙어야 됩니다. Esto no es hacerlo de cualquier manera, sino hay que pelear de manera muy firme. 그럼 굉장한 증거가 와요. Y luego vendrán grandes evidencias. 저는 질병하고 40년 동안 싸웠다니까 그거 공부했어요. Yo peleé por más de 40 años con las enfermedades y estudié acerca de 아니 eso. 우리 집안에 보니까 아픈 사람이 많아. Viendo en mi familia, habían muchas personas enfermas. 아픈 건 잘못이 아닌데 뭘 못할 정도로 아프면 안 되잖아요. Entonces, no digo que sea malo estar enfermo, pero si tenemos tantas enfermedades que no podemos hacer nada, eso tampoco es 교회 가도 correcto. 그렇고 학교 가도 그렇고 집에 가도 그렇고 뭐 그래 돈 때문에 걱정이 많아요. Tanto en la iglesia, en las escuelas, en todos los lugares. ¿Por qué se preocupan tanto por el dinero nada más? 어릴 때나 각오했어요. 싸워야 되겠다. Yo me preparé desde niño. Voy a pelear contra esto.
제일 힘든 게 능력이 있으면 되는데 무능이야. 교회가 부흥이 안 돼. 무능. Y lo más difícil es no tener el poder para nada, es la incompetencia, ni el negocio, ni el trabajo, ni la iglesia funcionan, ni tienen éxito tampoco en el trabajo. Eso es incompetencia. 이거 붙은 겁니다. 붙으세요. Yo me enfrenté a eso, de verdad. 예수님께서 굉장한 비밀 몇 개를 주었습니다. Jesús nos dio unos secretos muy importantes. 이거는 세상 사람 잘 모르는 진짜 세상 살릴 수 있는 비밀을 주었어요. Nos dio un secreto para salvar al mundo, el cual el mundo no conoce esto. 그게 뭐죠? ¿Qué es eso? 감람산으로 부르신 겁니다. Los llamó a el Monte de los Olivos. 거기서 예수님께서 굉장한 것을 얘기했어요. Y ahí vemos que Jesús les habló de algo grandioso. 하나님 나라의 일을 40일 동안 말씀하시니라. Durante 40 días les habló acerca de las obras del reino de Dios. 오직 성령이 너에게 임하시면 권능 받고 땅 끝까지 증인이 되리라. Pero recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos hasta el fin de la tierra. les 감람산에 dijo. 하신 얘기입니다. Es lo que dijo en el Monte de los Olivos. 여기에 하늘 보좌의 능력이 너의 망대가 되도록 설명을 한 겁니다. Y les explicó qué tenían que hacer para que ese poder del trono celestial se estableciera como una torre en ellos. 이 망대가 여정이 되도록 설명을 한 겁니다. Y explicó para que esto fueran unos itinerarios también. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝. 그렇죠. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 군데군데 특별 망대를 세우는 이정표를 얘기한 겁니다. Y les habló de unas señales de guía para que pudieran establecer torres especiales en cada uno de los lugares. Yo tuve las respuestas de esto ya. 정말입니다. Es de verdad. 세계 복음화는 문이 보였고 열렸어요. Yo vi las puertas de la evangelización del mundo y se han abierto esas puertas también. 전국 세계에서 이제 후대들이 일어나고 있습니다. Ahora en todo el país y el mundo están levantándose las siguientes generaciones ya. 올해는 외국에 있는 많은 렘넌트들이 집회에 오게 될 겁니다. Y este año vendrán muchas personas desde el extranjero a las conferencias mundiales también. 그리스도께서 감람산에 주신 망대 여정 이정표를 굳게 잡아야 되는 겁니다. Ustedes deben de tomar firmemente las torres, itinerarios y señales de guía que son invisibles que Cristo nos dio en ese Monte de los Olivos. 필요합니다. Me hace falta ese poder que es invisible del trono celestial. 모르는 사람들은 막연한 소리를 들릴 수 있는데 영적 세계 아는 사람은 답이 되는 겁니다. Las personas que no conocen este poder lo pueden pensar que es algo de cualquier manera, pero los que conocen el poder del trono celestial será algo importante. 밥만 먹고 잠만 자는 짐승 수준의 사람인데는 허상의 얘기지만은 영적인 존재인 하나님을 닮은 사람에게는 답이 되는 겁니다. Para aquellas personas que tienen el nivel como los animales que solamente comen y viven, será como una ilusión, pero para los que conocen esto, es un gran poder. 우리나라를 위해 기도해야 되는데 너무 시끄러워요. Hay que orar por la nación porque hay demasiado ruido ya. 우리나라는 여야 너무 극단적이에요. De verdad, son demasiado extremos los de derechas, los de izquierda. Las 이런 나라가 mayorías y 없어요. minorías son así. No hay otro país igual que el nuestro. 뭔가가 잘못됐어요. Hay algo que está mal hecho. 오늘 우리 김무성 의원 오시길래 그 말, 뭔가가 잘못됐어요. También ha venido un congresista hoy aquí y les dije, hay algo que está mal. 위에서 내리는 힘이 아니고는 바꿀 수가 없어요. Y si no es con el poder del 그렇죠? trono celestial que desciende de lo alto, no se puede cambiar. 기도하셔야 됩니다. Hay que orar. 특히 우리 청년들 낙심하지 말고요. 이 눈에 안 보이는 힘부터 먼저 길러야 돼요. Especialmente los jóvenes adultos, no se desanimen. Tienen que primeramente potenciar ese poder espiritual que es invisible. 영어로는 테스트 파워라고 합니다. Eso se llama el poder tácito. 테스트 파워 이 무슨 말인가? 뭔가가 눈에 안 보이는데 힘이 있어요. Ese poder tácito quiere decir que hay ¿Escuchó? algo invisible que no se exterioriza, pero 뭔가가 está. 자랑하지 않는데 힘이 있어요. Entonces no hace falta gloriarse de nada, pero yo tengo un poder especial para 저 hacer 사람 algo. 때문에 뭔가 회사가 살아나. Por causa de esas personas, las empresas 저 사람 viven. 때문에 뭔가가 말해 우리나라가 살아나. Ah, pues por causa de esa persona, nuestro 말해요. país está reviviendo. Ese 여러분 poder se 때문에 refiere. 가문이 살아나. Su familia revivirá. 이 힘을 감남산에서 예수님이 얘기하신 거예요. Y Jesús habló de este poder en el Monte de los Olivos. 두 번째 뭡니까? ¿Qué es lo segundo? 드디어 파수꾼의 망대를 쌓은 겁니다. Finalmente, se levantaron las torres de los guardas. 그게 마가다락방이었다 이 말이에요. Y eso fue el aposento alto 거기서 de 뭐가 Marcos. 나옵니까? ¿Qué aparece ahí 세 entonces? 절기의 비밀 나옵니다. Aparece el secreto de las 3 fiestas. 능력 임할 수 있는 비밀 나옵니다. Aparece ese secreto, ese misterio para obtener el poder. 거기에서 오력이 나옵니다. 그렇죠? Ahí aparecen los 5 poderes, ¿verdad o no? 거기에서 미래가 보입니다. Ahí también se podrá ver el futuro. 이 축복을 꼭 받아야 돼요. Deben de recibir sin falta estas bendiciones. 다민족들
외국의 중요한 분들 우리 교회 많이 오십니다. Personas multiétnicas de diferentes lugares muy importantes están en nuestra iglesia ahora aquí. 여러분 나라가 세계에 복음할 수 있는 길 찾아내야 돼요. Deben de buscar ustedes el camino para que su nación sea evangelizada. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 영적인 전염병이 재앙이 전 세계로 퍼지고 있습니다. Hay enfermedades espirituales contagiosas que están expandiéndose por todo el mundo 이거 entero. 막을 직분자를 세운 거예요. Él levantó a personas que tenían algo 그 encargado 사단이 para 육장입니다. bloquear esto. Eso es 그중에 Hechos 대표적인 capítulo 누냐 6. 서대반입니다. Y una persona representativa de eso era Esteban. 오늘 읽은 본문이죠. Es el pasaje que hemos leído hoy, ¿verdad? 성령 충만, 믿음 충만, 지혜 충만 그랬어요. Dice que eran llenos del Espíritu, de la fe y del Espíritu Santo. 지금 막 y de 생활을 sabiduría. 시작하는 청년들은 고민이 많을 겁니다. 뭐 집도 있어야 되고. Los 그렇죠? jóvenes adultos pues ahora tienen muchas preocupaciones porque tienen que tener una casa 또 también. 뭐 성진도 해야 되고. También tienen que ascender y escalar 여러 가지 posiciones. 아이들 키워야 되고. Pues tienen que levantar y criar a sus 많이 있을 hijos. 겁니다. Tendrán muchas cosas seguramente. 체험해 보세요. Experimenten esto. 그리스도께서 감람산에 주신 눈에 안 보이는 망대 세워라. Levanten esa torre invisible que Cristo levantó en ese monte de los olivos. 마가다락방에 체험한 눈에 안 보이는 그 능력 회복해라. Ese poder invisible que tomó lugar en el aposento alto de Marcos, restáurenlo. 실제 위에서 주시는 그 힘을 가지고 직분 회복해라. En realidad tienen que poseer ese poder que proviene de lo alto y restaurar esa identidad, ese oficio que les ha dado. 여기 나온 인물이 지금 스데반이었단 말이에요. Vemos que eso es lo que Esteban hizo correctamente. 이 스데반이 위기에 빠진 이스라엘과 세계를 살리기 위한 헌신을 낸 겁니다. Esteban vemos que hizo una gran devoción para salvar a Israel y la iglesia. 기도하셔야 됩니다. Deben de orar. 세계는 어떤 일이 날지 몰라. No sabemos lo que va a acontecer en este mundo, ¿es así o no? 영적인 힘 가지고 기도하셔야 Por 돼요. eso con el poder espiritual deben de orar. 어떤 인간이 미쳐가지고 전쟁 일으킬지 모릅니다. No sabemos qué persona se va a volver loca para 그렇죠? cometer otra guerra más. ¿Es 그 así o no? 마음을 움직이는 거는 누구다 이 말이요. 기도하셔야 돼요. Entonces alguien va a mover el corazón de ellos, pero tenemos que orar correctamente por ellos. 여러분 살인을 하는 사람이 그냥 하는 거 아니고 자살하는 사람이 그냥 하는 게 아니에요. 그렇죠? Entonces tienen que entender esto. Las personas que asesinan a otros o se 성경은 suicidan 답을 밝히고 no lo 있습니다. hacen de cualquier manera. La Biblia refleja esto. 사단이 네 마음에 가득하여. Dice que Satanás llenó tu corazón. La semana pasada lo vimos también. 여러분 어쩌다가 실수로 사람을 죽일 수 있잖아요. 그것 말고 사람을 고의적으로 찾아다니면 죽인다는 거는요. 사단에게 잡히지 않고는 불가능해요. Hay personas que pueden matar a alguien pues por un accidente, pero no se refiere a eso, sino las personas que matan a otros, esos no lo hacen si no están 저 atrapados por 태종대 Satanás. 가보세요 바닷가. 절벽. 난 쳐다봐도 아찔해. Vayan aquí a Techonde, a este precipicio. Yo mirándolo solo se me ponen los pelos de 그걸 punta. 쳐다보고 뛰어내고 싶은 마음이 간절해진다. 그게 사단에게 잡힌 거예요. Pero si ven eso y quieren tirarse por ahí, eso es que están llenos de Satanás. 무서운 거죠. 성경에만 밝히고 있어요. Esto da miedo, pero la Biblia es el único libro que refleja 그래서 esto. 하나님의 말씀이라는 Por eso es 겁니다. la palabra de Dios. 이스라엘은 조금 있으면 어떻게 됩니까? Un poco después, ¿qué pasaría con Israel? 멸망받습니다. Iba a ser destruida. 예수님도 알고 계시거든요. Jesús conocía bien 그래서 eso. 메시 언약을 과하게 40일 동안 설명한 Por eso 거예요. durante 40 días les explicó el pacto. 그러니까 1948년 유엔에서 회복되잖아요. Y en el 1948 las Naciones Unidas restauró la nación. 그 동안에 히틀러가 죽인 유대인만 600만 명이에요. Durante todo ese periodo, solamente Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Es patético. 이것을 알고 있는 이 스데반이 어떻게 했냐? Ahora, Esteban, que conocía bien esto, ¿qué es lo que él hizo? 본론입니다. Es el desarrollo. 생명 걸고 순교 각오를 하고 헌신한 거예요. Él arriesgó su vida y se preparó incluso para ser un mártir. Hizo las misiones con ellos. 세상에 제일 무서운 사람이 누굽니까? ¿Saben quién es la persona más 누가 제일 무섭습니까? que da más miedo en la tierra? ¿Saben 아니, quién es? 죽기를 각오한 놈이요. La persona que 그렇지. no le 그게 importa 제일 morir. 무서운 거야. Esa es la persona que más miedo da. 옛날에 그런 거 한번 뉴스 한번 나왔잖아요. 이 강도가 칼 들고 들어왔는데 막 이 여자가요 제발 죽이달라고 사정하니까 강도가 너무 충격 먹고 도망간 거예요. Hace años salió en las noticias que un ladrón entró en la casa para robar y la mujer le pedía, por favor, mátame, y se fue corriendo el 이게 ladrón. 무슨 힘이 생기지?
제발 죽여달라고 부탁하니까요. 이게 뭔 일이지 싶어 도망가 버려. Las personas tienen que tener miedo cuando les dicen eso, pero ella le pedía, por favor, le rogaba que le matara y dice, ¿qué pasa? Y se fue ese ladrón. 속된 우리말로 막 경상도 욕으로 막 제일 무서운 놈이 뭐냐 죽기로 환장한 놈이라. Entonces, 그렇죠. en otras palabras, pues 이게 esa persona que 무슨 está 거예요? deseando morir y no le da miedo a la muerte, esa es la persona que más miedo da. 죽기 위해서가 아닙니다. 진리를 위해 죽기로 했다 이 말이야. Pero no es que quería morir porque sí, sino es que estaba dispuesto a morir si hacía falta por 가치를 la verdad. 받는 겁니다. Quiere decir que 오늘 descubrió el 스데반에 valor. 다 읽었습니다만은 스데반의 이 메시지가 나옵니다. No lo hemos leído todo, pero vemos el mensaje que da Esteban en este pasaje. 유대인 앞에서 호소한 겁니다. Vemos que frente a los judíos, 당신들이 él 지금까지 dijo esto. 복음만 나타나면 막질 않았냐? No han parado siempre este evangelio, siempre que ha 너희 aparecido. 선조들이 다 그러지 않냐? 우리 선조들이. Sus antepasados, nuestros antepasados lo han hecho así hasta ahora. 지금도 여러분들이 복음을 막고 그리스도를 핍박하지 않았냐? ¿Y ustedes siguen bloqueando este evangelio y persiguiendo a Cristo o no es verdad? 모든 것 다 해도 복음 없으면 재앙이 임한다. Está bien que tengan todo, pero si no tienen el evangelio van a venir desastres. 이스라엘 율법 다 지켜도 복음 없으면 저주받는 거야. Israel, por más que guarde la ley, si 그렇죠. no tiene el evangelio va a recibir 다 가지고 maldiciones. 목숨 잃으면 죽는 거예요. Aunque lo tenga todo, si pierden esto, pierden la vida. 모든 선을 다 행하고 복음 막으면 적그리스도야. Si tienen todo lo demás y guardan la ley, pero no tienen el evangelio, eso no vale para 호소를 nada. 한 겁니다. Él explicaba acerca de esto. 깨닫기는커녕 스데반의 메시지를 듣고 유대인들이 이를 갈고 벌벌 떨었다고 해요. Y no entendieron esto correctamente, sino al escuchar ese sermón de Esteban, se enfurecieron y crujían sus 복음 dientes. 얘기하면 벌벌 떱니다. Hay personas 이를 que 갈고 escuchan ese mensaje y tiemblan de miedo. Este dice que crujían sus dientes. 그렇게 스데반을 쳐서 죽인 거예요. Por eso es que así apedrearon y mataron a Esteban. 단 한 번의 전도 메시지에 스데반이요 돌에 맞아 죽이래. Fue un solo mensaje que dio Esteban, pero él fue apedreado y lo mataron. 스데반이 몰랐을까요? Esteban no conocería esto, lo sabía bien. 거기 있어요. 돌에 맞아 숨겨합니다. Pero él estaba dispuesto, si era necesario, a ser apedreado y ser un mártir. Pero ¿qué dice lo que está escrito en el día de hoy? Que estaban las puertas del cielo abiertas. 여러분 모든 현장 사역에 정말 하늘 문이 열리고 보좌의 축복이 임하는 역사가 있기를 주의 이름으로 Les 축복합니다. bendigo de verdad en el nombre del Señor Jesucristo para que en todos sus ministerios y lo que estén haciendo se abran las puertas del cielo y reciban las bendiciones. ¿Qué más vio? 하늘 문이 열리 이제 죽을 때 되니까 영안이 열려서 보니까 예수님께서 하늘 예수님 보좌 우편에 서서 계시다. Entonces, estaba a punto de morir, se abrieron sus ojos espirituales y vio como Jesús estaba a la diestra de Dios de pie. 모든 성경은 우편 보좌에 앉았다고 돼 있지 서 있다고는 여기밖에 없어요. En otras partes en la Biblia dice que estaba sentado a la diestra del trono celestial, pero aquí dice que estaba de pie a la diestra 왜 서 있습니까? de Dios. ¿Por qué estaba de 아, pie? 예수님 보좌에 왜 서 있었나 이 말이요. ¿Por qué estaba Jesús de pie a la diestra de Dios? 이게 중요한 거예요. Eso es lo importante. 아니, 앉아 계시지 왜 서 있습니까? Podría estar sentado, pero ¿por qué estaba de pie? 어제 아랫밤에 축구 보고 남자들 다 소리 지르실 겁니다. 와! Hace 2 días, cuando jugó Corea el fútbol, estaban todos los hombres gritando, ¿verdad? Animando ahí. 생각이 달라. 드라마 보는 사람도 있어. Y las mujeres tienen otros pensamientos porque habían algunas mujeres que en vez de ver el fútbol estaban viendo 오늘 un 사람도 drama. 봤다니까 4시까지. Yo sin dormir hasta las 4 de la madrugada lo estuve viendo. 야, 소름이 와 했잖아요. Son Heung-min metió ese gol de falta y todos gritamos de alegría, ¿verdad? 저 내 혼자서 와 했지. 그냥. Yo solo grité ¡ah! 옛날에도 우리 올림픽 갔을 때 이제 일본하고 우리 한국하고 결승 붙은 거야. La otra vez también en los Juegos Olímpicos se enfrentaron Japón y Corea en la final. 이제 결승 붙으면 금메달 따잖아요. Y en la final podíamos ganar la 아, medalla de 일본 oro. 선수가 너무 잘해. Pero los jugadores japoneses lo 안 될 것 hacían muy 같아. bien. Parecía que no podíamos Bueno, vencerles. Por lo que nosotros 큰 veíamos. Pero vencimos. 이거 금메달이 딱 결정되는 순간에 거기에 또 우리 한국 관중들 있잖아요. 응원단 싹 다 일어났어. En ese momento todos los coreanos que estaban animando se pusieron todos de pie y estaban animando grandemente. 일본 사람 일어난 사람 한 명도 없어 앉아 있다. De los japoneses no había ni uno de pie, estaban todos sentados ahí. 그리스도께서 스데반에 전한 복음에게 응원을 한 겁니다. Podemos ver que Cristo estaba animando a Esteban en ese momento. 근데
이걸로 끝난 게 아닙니다. Pero no acaba simplemente aquí. 두 번째 일이 벌어집니다. Acontece algo en segundo lugar. 사도행전 11장 19절에 스데반의 환란으로 인하여 그랬습니다. En Hechos 11:19 habla de por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué pasó aquí? 스데반이 이제 순교당하고 난 뒤에 무슨 일이 벌어집니까? ¿Qué es lo que pasa después de que Esteban fuera martirizado? 시대적인 인물 하나 있습니다. Se levantó una persona representativa en la época. 예수 믿는 사람을 잡아 죽이는 대장 바울. 그렇죠? Era Pablo, el líder de aquel que 집에서 부른 이름은 사울. atrapaban a los que eran creyentes. Era Saulo llamado en casa. 최고의 학문을 배운 사울. Era Saulo que había aprendido los mejores estudios. 율법학자. Era un maestro de la ley. 같으면 큰 국회의원 같은 바리새인 사내들인 공회의원. En otro aspecto sería como de los fariseos, los sanedrines. En estas épocas podría ser como un congresista prácticamente. 최고의 지도자 가말리엘의 제자. Era un discípulo de Gamaliel que era el mejor maestro que había en la 지파 época. 중에 최고 지파인 베냐민 지파. Y era de la tribu de Benjamín, que era la mejor tribu en aquel tiempo. 3대 문학 도시 중 하나는 길르기아 다소 출신. Era de Gilgar, en Darso. Vemos que era una ciudad muy prestigiosa. 차세대 주자. Era uno de los líderes de la siguiente 예수 믿는 generación. 사람 잡아 죽이는 바울, Era 사울이란 말이에요. Pablo, Saulo, que mataba a los cristianos. 여기 사건이 터진 거예요. Ahí hubo un acontecimiento. 그렇죠? ¿Es así o no? 담에서 가는데 말이죠. 막 갑자기 위에서 빛이 확 내렸죠. Iba en el camino de Damasco y de repente una gran luz le vino y le cegó. 거기 바울이 뭐 깜짝 놀란 거지. Por eso Pablo se sorprendió en gran 그때 manera. 여러분 같으면 어떻게 했습니까? Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes ahí? 여러분 산에 가는데 갑자기 뭐 확 내려지면서 성훈아 불러보세요. Imagínense que vayan por la montaña y le dicen, ¡Hey, Songun! 이러고 사울아 사울아 불러. Y le llamó su nombre, Saulo, Saulo. 서대반 죽이고 옳게 생각하고 갈 때. Es cuando había matado a Esteban, pensaba que iba por el camino correcto. 나와요. 잘 죽였어. Vemos que en el capítulo 9 lo dice, lo hemos 죽여야 돼. matado muy bien. Ese tipo de personas hemos de 이러고 matarlas. 가는데 Iba hablando de eso por el 네, camino. 이거요. Y ahí se quedó ciego por la 이러고 luz. 그러니까 이 바울이 주여 누구십니까? 그래서 Y al llamarle por su nombre, Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? 나는 네가 핍박하는 예수니라 그랬어. Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. 완전히 사울이 거기서 꺾입니다. Ahí Saulo fue quebrantado por completo. 이 사울이 꺾여서 전도자로 뒤바뀐 역사. Es una obra que tomó lugar porque él fue quebrantado por completo y se cambió como un evangelista. 안디옥 교회가 생긴 거예요. Ahí se levantó la iglesia de Antioquía. 서대반 때문에 흩어진 자들이 모였는데 그게 안디옥 교회요. 안디옥 교회는 세계를 정복하는 일이 벌어진 겁니다. Se reunieron los que han sido esparcidos por causa del motivo de Esteban, pero ahí se reunieron, se levantó la iglesia de Antioquía y esa iglesia hizo la 그 evangelización del mundo. 교회에서 시대적인 전도자 바울을 부른 겁니다. Ahí llamaron al evangelista de aquella época, que era Pablo, 그래서 세계 살리는 선교 현장으로 파송하게 되는 거예요. y lo comisionaron al campo de las misiones mundiales. 이런 일이 벌어진 겁니다. Estas son las cosas que tomaron lugar. 그냥 끝난 게 아닙니다. No acaba simplemente. 그것 때문에 영원한 응답인 세계 선교의 망대가 생겨요. Por causa de 그렇죠. esto se levantan unas torres eternas para hacer las misiones mundiales. 여러분, 바울이 누굽니까? Saulo, Pablo, ¿quién era en verdad? 서대반 돌 맞을 때, 돌 때릴 때 정인이 있어야 돼요. Cuando anteriormente los apedreaban, cuando apedrearon a Esteban, 그때 당시에 necesitaban un 돌로 testigo. 치는 그 사형법이 그냥 치는 게 아니고 모두 돌을 들어요. En la ley de ejecuciones con piedras, ellos tenían todos, cada uno tenía que tener una piedra de los que estaban ahí. Tenían que matarlo a pedradas. 근데 제일 먼저 치는 사람이잖아요. Pero había una persona que es la que primero lanzaba esa 이 piedra. 사람 이름이 기록돼요. Entonces se escribía el nombre de la persona que 서대반을 lanzaba esa 죽이는데 primera. 돌을 든 사람이 persona al 누구다. 이름 기록돼요. Por ejemplo, al matar a Esteban, esta persona fue la que lanzó la primera piedra. Se escribía su nombre por ley. 칠 때 겉옷을 벗고 이 돌로 칩니다. Entonces, antes de lanzar esas piedras, se quitaban sus ropas que estaban encima 겉옷을 벗을 때 y lanzaban la 겉옷을 piedra. 벗고 옆에 사람에게 맡깁니다. Ahora, al quitarse esa ropa que tenían encima, se la entregaban a un testigo que tenían al lado. 겉옷 받은 사람 이름 기록돼요. También escribían el nombre del testigo que recibía esas ropas, porque es un testigo. 스데반을 돌로 칠 때
그 옷을 받은 사람이 누구냐? 사울이에요. Vemos que al ser apedreado, Esteban, la persona que recibió esas ropas fue Saulo, Pablo. 이 사울이 가다가 하늘에서 들은 음성 들었는데 나는 네가 핍박하는 예수라. Pero él iba el camino de Damasco y en ese momento le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 이 바울이 난리가 난 거예요. Y Pablo se transformó por completo. 전 세계를 향해서 망대를 세우기 시작했어요. Él empezó a levantar torres por todo el mundo, este Pablo. 스데반의 죽음은 그냥이 아닙니다. 죽은 게 아니죠. La muerte de Esteban no fue sin más, no murió porque sí. 이래가지고 우리 이제는 막 소아시아로, Y así fuera hacia Asia, 마게도니아로, a Macedonia, 로마로 hacia Roma. 이렇게 막 역사가 막 일어나는 겁니다. Y las obras tomaron lugar así. 사실은 스데반 때문에 우리도 지금 예수 믿게 된 거예요. En realidad, por causa de Esteban, nosotros ahora creemos en Jesús también. 스데반 때문에 안디옥 교회 생기고 안디옥 교회 때문에 세계 선교되고 그것 때문에 우리 복음 한국에 들어온 Por 거예요. causa de Esteban, se levantó la iglesia de Antioquía, esa iglesia hizo las misiones mundiales y ese evangelio entró también aquí en nuestra nación. 일본은 총 만들어 다닐 때 우리는 활 쏘는 그런 나라였어요. Corea era una nación que cuando Japón ya tenían pistolas, Corea aún lanzaba con arcos y flechas. 유럽에 에스카레이터 다니는데 우리는 집신 신고 다녔어요. Entonces, en otros países del mundo, en Europa, tenían escaleras mecánicas y aquí íbamos sin calzado prácticamente. 돌 보고도 절하고 나무 보고 절했어요. Adoraban a las piedras y a los árboles. 이길 수 없어요. No se les podía vencer. 양사방에서 중국, 러시아, 일본이라도 우리는 한국을 눌렀어요. Por diferentes francos y lugares, tanto desde Rusia como de Japón, estaban siempre atacándonos. 웃기죠. Es 우리나라 왕을 vergonzoso. 세우는데 중국에 허락받고 En Corea levantaban a un rey, pero tenían que pedir autorización de China. No tenía lógica eso. 힘이 없어 그랬다니까요. Hasta ese punto no tenía fuerzas. 이런 나라에 복음이 들어온 겁니다. Y en este país entró el Evangelio. 그래서 학교 세우고 Y levantaron 병원 escuelas, 세우고 이런 겁니다. hospitales. Y eso pasó. 다행스럽게도 우리나라 초창기 지도자들이 싹 다 그리스도인이었어요. Y vemos que afortunadamente los líderes primeros, cuando se restauró la nación, eran 오늘 cristianos. 결론에 뭐 끝에 보면 뭐라고 되어 있습니까? Que habla en la conclusión en el día de hoy. 스데반은 잔이라 Fue que Esteban durmió. 그렇습니다. Es así, 죽지 않았습니다. no murió. 지금도 렘넌트 7명의 역사는 지금도 일어나고 있습니다. Y esas obras de los 7 remanentes siguen 스데반의 tomando 일로 lugar 일어난 ahora. 바울의 역사 지금도 일어나고 있습니다. Las obras que tomaron por Saulo, Pablo, siguen tomando lugar 죽은 거 ahora. 아닙니다. No murió. 우리나라가 너무 어려운 나라인데 말이요. 그때 너무 가난한 이상한 나라였잖아요. 우리가. Nuestra nación era muy pobre, era una nación muy extraña en aquellos 아니 tiempos. 세상에 그때 그 러시아에는 그 에스카레이터 다니다 나 가보고 놀란 거요. En Rusia habían escaleras mecánicas. Yo fui y me sorprendí al ver esas escaleras mecánicas. 기록이 돼 있는 거. 깜짝 Y estaba 놀랐어요. escrito cuando ya tenían escaleras mecánicas. 우리 집신 신고 다닐 때요. Nosotros íbamos con un calzado muy simple. 이런 날에 복음 전에 어떤 사람 들어와서요. 이 폭우가 쏟아지니까 잠시 피한 거예요, 이렇게. Entonces, como hubieron diferentes problemas y las guerras, hubieron personas que tuvieron que ser exiliadas. 어디 피했냐면 장례식 하기 위한 도구들 모아놓는 자, 있었잖아요. 거기 피한 거예요. Entonces, habían lugares donde ellos recogían los artilugios para hacer los funerales. 거기서 Ahí 잠 tuvieron que ir. 걸려가지고 선교사 돌아가실 뻔한 거예요. Entonces, ahí es que fue donde se enfermó ese misionero y falleció. 그러니까 놀랍게도 그 부인과 자녀들이 준비하고 다시 선교사로 왔다 우리나라에. Pero la esposa y los hijos de este misionero regresaron otra vez a Corea. 어떤 선교사는요 물에 빠져 죽는 아이 건져주고 자기가 사망하기도 하고. Otros misioneros, incluso para rescatar a otros jóvenes que estaban muriendo en las aguas, murieron ellos en lugar de esos niños. 복음 전해보지도 못하고 와서 성경책 하나 전달하고 칼에 모이 죽고요. Otro misionero no pudo ni siquiera pisar la tierra de Corea, le cortaron el cuello y dejó una Biblia. 이렇게 해서 우리나라 복음 들어간 거요. Así es como entró el Evangelio en Corea. 여러분이 지금 죽을 각오하면요. 진리를 위해서 죽을 각오하면 안 될 거 없어요. Si por causa de la verdad nos preparamos y no nos importa la muerte incluso, no hay nada que no vaya a funcionar. 뭐 그짓 하기 위해서도 각오하는 사람도 있는데 우리는 진리를 위해서 각오하는 거예요. Hay personas que se preparan por eso nada más, pero nosotros estamos preparándonos y determinando eso por causa de la verdad. 아니
저는 뭐 이렇게 텔레비전 안 보입니다. 케이스는 보는 거 없대요. 우연히 보기 영화가 하나 나오는 거예요. Yo normalmente no veo mucho la televisión, pero una vez así de pasada, pues vi algo en televisión, vi una 실제가 película. 뭔가 하니까 이 깡패들을 키우는 거예요 지금. Entonces, y el tema de esta película era que un mafioso estaba 자, criando, levantando a 한 otros 놈을 mafiosos. 경찰로 보내는 거예요. Y a uno de esos jóvenes lo envió a la 근데 policía. 경찰도 건드리겠다 그지? 깡패가 경찰 보냈는데 이놈이 너무 공부를 못해. Quiere decir que pues quería dominar a la policía, pero a este joven que mandó a ser policía no podía estudiar. Y vino para pedirle que no podía estudiar. 공부는 못하게. Dígame otra cosa que hacer, pero no puede estudiar para ser policía. ¿Está bien? 벤지 가지고 생리발 뽑아. Y con unas tenazas le arrancó unas muelas. 생리발 4개 뽑으니까 합격해서. Después de arrancarle 4 muelas que estaban bien, aprobó el examen. Dije, ahí va, es así. 죽을 각오하면 다 되구나 싶어. Y si se preparan para morir, pues va a funcionar todo. 아니, 그 친구는 나쁜 짓 하기 그러잖아요. Ellos hacían algo malo, 위해서. pero nosotros lo hacemos por causa de la verdad. 여러분 진짜 망대 진짜 세계 보고 막 세 가지 뜰 성전 건축 생을 걸고 한번 기도해 보세요. De verdad, oren entregando sus vidas, Bueno, incluso sí. hasta el punto de, si hace falta morir, pues para levantar los 3 atrios y para 24 levantar 기도를 correctamente las 내 torres. 생을 바꿔야 돼요. Oren de verdad, he de cambiar mi vida ya. 이제 돌아가신 그 김중곤 목사님 박사님이 그럼 호남 사람인데 저하고 자주 만났어요. El profesor en teología y pastor Kim Jong-un, él es de la región de Honam y se encontró muchas veces conmigo. 만나면 주로 식사를 하는데 식사 많이 드시다네요. Me encontraba muchas veces con él, comíamos y no comía demasiado 꼭 제가 tampoco. 한 가지씩 부탁을 해요. Pero a veces me pedía algunas 부탁을 cosas. 하는데 나를 도와달라 이게 아니에요. 메시지를 주는 거예요. Entonces él me pedía ayuda, pero no es ayúdame, sino me daba mensajes. 이게 한 번은 탁 서울 오는 식당에 식사를 하고 또 이제 제보고 이런 말씀하는 거예요. Un día estábamos comiendo juntos en Seúl en un restaurante y me pedía esto. Me decía así, 그때 다른 거 하지 말고 전도 운동만 해라는 거예요. no hagas nada más en absoluto, haz solamente el movimiento del evangelismo. Lo voy a hacer así, le dije. 그러면서 자기 간증을 얘기했어요. Entonces él empezó a darme su testimonio. 전라도 어느 지역에 살았는데 6.25가 났단 말이에요. 그죠? Él vivía en la región de Cholado y vemos que en esa provincia pues 아, comenzó la 6.25가 guerra 나니까 말이요. contra Corea del Norte. 자기 마을에 있는 사람들이 빨간 원정을 딱 치고 교회로 왔더래요. Entonces dice que cuando él estaba en esa región y empezó la guerra, venían jóvenes con cintas rojas en el brazo y venían a la iglesia. 그 말하면 이제 공산주의다. Simplemente hablando, pues es que eran del lado comunista. Piensen en esto. 김중곤 박사가 보는 앞에서 몽둥이로 자기 아버지 때려서 죽이를. Frente a los mismos ojos de este pastor Kim Jong-un, a palos mataron a su padre frente a sus ojos. 뭐 죽인 거 확인되니까 저쪽에 언덕에 쓰레기통한테 집단. Y pues confirmaron que estaba muerto y lo tiraron a un montón de basura frente a sus 그다음에 propios ojos. 김중곤 목사 박사 어머니 때리기. Y luego comenzaron a golpear a la madre del pastor y doctor en teología Kim Jong-un. 기가 차더래요. 그 다음에 이제 김중곤 박사를 때리는데. Y luego ya le pegaban al Yo. doctor Kim Jong-un. 예수 믿는다고. La razón, porque creía en Jesús. 아무 뭐 사상 상관없이 예수 믿는다고. Sin importar nada más, por creer en Jesús les mataron. 그래서 김중곤 박사 죽여서 언덕에 던진 거예요. 던졌는데 어째 살아난 거야. Y al pastor Kim Jong-un lo mataron también, lo tiraron a ese montón de basura, pero vivió. 그때부터 이 사람이 각오를 했대. Desde ese momento dice que él se determinó a hacer algo. 청년 교육이 너무 중요하구나. Ah, es muy importante la educación de los jóvenes adultos. 너무 중요하구나. La educación de los universitarios es muy importante. 목사님, 대학에 가서 복음 전해 주세요. Me dijo, pastor, vaya a las universidades y predique el evangelio. 알겠습니다. Le dije, de acuerdo. 우리가요, 순교 각오를 한다는 거는 꼭 죽는 게 목적이 아니잖아요. Que nosotros nos preparemos para hacer las misiones como mártires no quiere decir que vayamos a morir. 위해서 각오했다 이 말이요. Quiere decir que nos preparamos para la verdad y no importa lo que pase. 그 각오가 오늘 일어나게 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan tener esa determinación en el día de hoy. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 진리를 위해 순교할 각오를 가지고 후대와 나라, 세계 살리게 해 주옵소서. Que podamos prepararnos para hacer esas misiones, incluso si hace falta que podamos ser esos mártires 주 y 예수 podamos 그리스도 이름으로 entregar nuestras vidas para ello. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor 아멘. Jesucristo. Amén.